Ayan oh, magmumukbang kami oh. Oh. Paanang manok mukbang. Wah. Yun oh. Wah. Wah. Paanang manok mukbang. Hello po. Magmumukbang pa kami mukbang. Ayun oh. Paanang manok eh. Kain na tayo. Sarap nito. Adobo. Mukbang po tayo. Oh my God! Sarap. Mukbang na. Yan, may sabaw. Adobo, paanang manok. Mukbang. Kain po. Yan o. Kain na po tayo. Yun. Sobrang dami nito oh. Pili na kayo. Sarap. Adobo na malambot tapos may sili. Shout out po doon sa mahilig sa manok na paa.
Hinabol ko yung katawan, di ko naabutan. Anghang na kasi ito. Yung mga ano. Naka... Mm. Yan po, ubos na po ang kanin namin. Kunti lang po kami magkanin. Ayan po, kunti na lang. Kain po tayo. Sarap papakin. Paano lang manok? Ano? Shout out po dun sa mahilig sa manok. Yung paa. Ayun. Adobo na patuyo, may konting anghang. Ayan po. Thank you po sa panonood. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Wala akong masabi, masarap.